ថ្ងៃនេះយើងរៀបចំបទកថាលើកទី23ដែលយើងធ្លាប់តែរៀបចំដោយសហការជាមួយវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈគឺថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងធ្វើ6ដងណាជាសេចក្តីរំលឹកពីខែយើងធ្វើមួយថ្ងៃនេះយើងមានយុសធរហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈមានសេចក្តីរីករាយនិងស្វាគមន៍លោកនៅពីស្វាងសងដែលគាត់នឹងមកធ្វើបទកថាអំពីវិធានបទហៅថាអំពីជាងស្មិតណាជាងស្មិតដែលគេសិតលោហៈជាពិសេសគេសិតពីមុនមកសម្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងច្រើនតែជាស្ពាន់យើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺដោយយកសំណេរមួយដែលលោកគ្រូអៀងសឿងគាត់ជាគ្រូធំនៅខាងស្មិតហ្នឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគាត់បានទុកឯកសារមួយដែលយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយយើងនឹងបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារហ្នឹងហើយមានប្រែជាភាសាបារាំងផងជាភាសាអង់គ្លេសផងដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងចេញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះLadies and gentlemen, this is the 23rd lecture Yosator is organizing along with the Royal University of Fine Arts. We organize such a lecture once every 2 months. So now it is the 23rd. We are pleased to welcome Brice Van Song, who will, you can see the title in the screen. The lecture will be given in French language with a Khmer translation, but every comment inside will be in English. Thank you very much. Merci pour cette introduction. Bonjour à toute l'assistance. C'est un grand plaisir pour moi de venir parler ici et d'autant plus d'être accompagné par le professeur Moon Choo-Lien qui a aussi un intérêt pour ce traité de Liang Xiang consacré à la fonte. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En fait, ce manuscrit a été découvert récemment, en 2015, par le chercheur australien Martin Polkinghorne, alors qu'il travaillait sur la collection de photographies, sur les archives de Madeleine Giteau, qui sont conservées à l'école française d'Extrême-Orient. Martin Polkinghorne ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅ Sydney គាត់បានឃើញប្រទះឃើញនៅក្នុងឯកសារនៃសាលាបារាំងចុងបូព៌ានៅប្រទេសបារាំងគឺជាឯកសារដែលពីមុនមកជារបស់អ្នកស្រី Madeleine Giteau ដែលគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយដែរប៉ុន្តែគាត់ចែកឋានបាត់ហើយណាទំរកឃើញពីឆ្នាំ2015នេះថ្មីៗនេះវាដើមគឺយើងមិនដឹងថាមាន Donc il a découvert dans ses archives 2 manuscrits d'Ieng Xuan. Donc le premier Ompi Kasset Feruk Mengwato Pseng Pseng, daté de 1972, donc qui est consacré à la fonte, et un second manuscrit Ompi Kashlak Kralung Feruk Kwai Mengwato Pseng Pseng, daté d'1 an plus tard, 1973, et qui est lui consacré à la sculpture sur bois et sur pierre. យើងមើលលើនោះក៏ឃើញគឺថាឯកសារនោះមាន2មួយនិយាយអំពីសិទ្ធិរូបនិងវត្ថុផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងនៃលោហៈណាដែលគាត់សរសេរទុកពីឆ្នាំ1972ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានចប់ឯកសារមួយទៀតឈ្មោះអំពីការឆ្លាក់កលឹងធ្វើរូបក្បាច់និងវត្ថុផ្សេងៗដូច្នេះវាមាន2ប៉ុន្តែយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសៀវភៅតែមួយ Donc il s'agit de cahiers. Donc ici c'est le premier manuscrit consacré à la fonte, donc un cahier de 75 pages
Donc une partie seulement est entièrement rédigée. Et donc voici la couverture. Et le deuxième cahier, donc consacré lui à la sculpture. Et donc les deux manuscrits donc, sont toujours conservés à la photothèque de l'École française d'Extrême-Orient à Paris. យើងអាចឃើញហើយថាសំណេរនោះវារបៀបមិនណាគឺថាសរសេរនៅលើជាសិភៅដែលពីរផ្សេងគ្នាហើយសប្តាហ៍នេះទុកនៅបណ្ណាល័យនៃសាលាបារាំងចុងបូព៌ា Donc après la découverte en 2015, découverte récente de ces deux manuscrits, donc est née l'idée avec le professeur Ang Chulian d'éditer ces deux manuscrits. Et donc un projet de coédition est né entre les FEO et Yosotoa. Donc projet commencé en 2016 et qui doit donc la publication est prévue pour juin 2018. ដូចជំរាបមិញហ្នឹងគឺថាទំនឹងដឹងថាសភៅហ្នឹងមានពីឆ្នាំ2015ទេហើយដោយសារយើងឃើញសារៈសំខាន់ហ្នឹងអង្គការយុសធម៌ព្រមទាំងស្ថាប័នសាលាបារាំងចុងបូព៌ាហ្នឹងស្រុះស្រួលគ្នាថានឹងផ្សព្វផ្សាយណាផ្សព្វផ្សាយគេថានឹងផ្សព្វផ្សាយឯកសារដើមប៉ុន្តែនៅម្ខាងទៀតសម្រាប់មើលហ្នឹងគឺមានសេចក្តីបកប្រែជាបារាំងសេចក្តីបកប្រែជាអង់គ្លេសហើយយើងតាមនេះហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលបង្កើតគម្រោងហ្នឹងខំថានឹងចប់ឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងយ៉ាងម៉េច Donc l'équipe impliquée dans ce projet comprend plusieurs chercheurs de différentes disciplines. Donc Ang Chulian, anthropologue, Chie Sochiet, restaurateur à l'atelier de restauration des pierres au Musée national, Watson Lang, restaurateur métal également au Musée national, Martin Polkinghorn, archéologue à la Flinders University et moi-même archéologue aussi à l'FEO. អ្នកដែលនឹងធ្វើរៀបចំហ្នឹងគឺយើងឃើញឈ្មោះរាយ5នាក់ហ្នឹងមិនខ្ញុំនិយាយច្រឡំថាមកទីន Polkinghorn នៅសាកលវិទ្យាល័យ Sydney មែនសាកលវិទ្យាល័យគេឈ្មោះស្អីនៅ Flinders នេះយើងឃើញឈ្មោះនៅលើហ្នឹងទាំងអស់ណា Donc comme on vous l'a déjà dit, donc l'idée de produire une publication trilingue, un ouvrage trilingue, khmer, français, anglais, aussi de proposer une mise en contexte culturel et historique. Et aussi de joindre à cette publication un glossaire de termes techniques, donc également trilingue, qui concerne la fonte et la sculpture. សិភៅដែលចេញផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាដាក់អត្ថបទដើមហើយបកប្រែទេគឺថានឹងមានបង្ហាញបរិបទទូទៅប្រវត្តិខ្លះនៃប្រពៃណីនិងចំណេះដែលខ្មែរពីដើមមានក្នុងការសិក្សា រូបនៃជាលោហៈទីជាដើមហ្នឹងហើយទៅចប់ទៅនឹងមានសទានុក្រមសម្រាប់ពាក្យបច្ចេកទេសផ្សេងៗព្រោះពាក្យហ្នឹងសារពាក្យបច្ចេកទេសណា Donc la publication devrait faire autour de 350 pages et l'idée aussi est de mettre ces manuscrits en ligne, donc les manuscrits originaux sans commentaires ou traductions, donc sur le site de l'FEO et sur le site de Yosotoa. ចប់ទៅតាមស្មានមុនហ្នឹងប្រហែលជា 350 ទំព័រក៏ទៅវាក្រាស់គួរសមដែរប៉ុន្តែអាសំណៅដើមគឺថាសំណៅជាខ្មែរដើមនឹងបង្ហោះនៅតាមអាកាសនៅ website របស់សាលាបារាំងចុងបូព៌ាផងហើយនឹង website របស់យុសធម៌ផង Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous parler que de projets abstraits. C'était une partie communication. Donc voilà, la présentation aujourd'hui va s'organiser en 3 parties. La première partie, donc j'aimerais parler des sources dont on dispose avant le traité de Yingxuan, daté de 1972, donc les sources sur les fondeurs khmer, et qui concernent en partie donc la Sala Rachana et l'ancienne école des arts cambodgiens. La deuxième partie sera, je ferai une brève présentation de l'auteur, Yang Xuan, un homme de lettres, un lettré et un artisan. Et la troisième partie, donc je vous parlerai plus en détail du traité et de des nouveaux apports, des nouvelles connaissances qu'il nous apporte sur les fondeurs khmer. កថាល្ងាចនេះនឹងចែកជា3ផ្នែកសំខាន់ៗណាផ្នែកទី1គឺនិយាយពីប្រភព
Nay đại dương miến ông pi nè chiêng smart khmai nâng môn năm mà quan tổng buồn rồi chật sọc này thì pí nâng đi dây pi lục ta yên xương nâng tụi mong đã chỉ lục ru hàng chỉ chiêng smart để quật lộn riêng là nít quật chỉ nẹt chỉ đằng phong chỉ nẹt biên chùm niên hàng cả phần lật nông phong cả phơi nông phong hay này thì bấy nâng đi dây ông pi nè sầm nê nó nè sầm nê đầy nông hay nâng đều ông pi nè rừng sắt lục ạ. Et donc mon intérêt principal portera sur les techniques et sur les techniques métallurgiques. Bên cả bắt đầu từ rong của con nó cứ từ lưไปchạy cái tê đây rừng tẹt tôm nâng lục ạ. Donc la première partie, donc c'est les sources avant 1970, donc il faut remonter aux années 1860-1870 et au royaume, un ouvrage important pour cette question, donc le royaume du Cambodge de Jean Moura. យើងអាចឃើញបានព័ត៌មានខ្លះៗតាមសំណេរដែលមានមកឧទាហរណ៍នៅអានេះសំណេរចាស់ៗណាដែលមានមកឧទាហរណ៍សភៅនេះដែលឈ្មោះហៅថាលើ Royaume du Cambodge នេះរបស់លោក Jean Moura នៅឆ្នាំ Donc il est connu comme un personnage politique, représentant de la France auprès du roi du Cambodge, au début du protectorat. អ្នកអង្គគាត់នឹងគឺតំណាងប្រទេសបារាំងមកប្រទេសកម្ពុជាដែលជានៅក្រោមអាណានិគមនេះណាគឺថាមុខងាររបស់គាត់នឹងជាមុខងារបដិបត្តិមុខងារគាត់នឹងរដ្ឋបាលទេណាអ្នកមើលការរឿង Mais avant d'embrasser une carrière militaire, donc il a reçu une formation à l'école des arts et métiers d'Aix-en-Provence, en France. គាត់នឹងមុននឹងមានតួនាទីធំដុំគាត់រៀននៅប្រទេសបារាំងនឹងរៀននៅសាលាល្បីមួយឈ្មោះ École des Arts et Métiers នៅប្រទេសបារាំង Est-ce qu'il peut expliquer donc son intérêt pour l'artisanat et pour les techniques? ដោយសារគាត់ធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ដូចថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកទេសអញ្ចឹងដោយសារគាត់ធ្លាប់រៀនខាងនឹងពីក្មេងមក Et donc c'est le premier à parler des fondeurs Khmer, des fondeurs du Cambodge et plus largement des artisans au service du Palais Royal. ដែលយើងស្គាល់មកគាត់នេះដែលយើងដឹងមកគឺថាគាត់នេះជាអ្នកលើកទី1ហើយដែលទៅសេអំពីរឿងសិទ្ធិលោហៈហ្នឹងហើយជាពិសេសនោះសិទ្ធិនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានព្រះបរមរាជវាំងចំនួននោះ Donc dans son royaume du Cambodge, donc il donne une description du Palais Royal et nous dit notamment qu'autour de la grande cour d'honneur se trouvent des établissements ayant des destinations diverses, avec un atelier de bijoutier notamment et un atelier de forge et d'ajustage. គាត់និយាយនៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងចំនួននោះគឺថាវាមាននៅក្នុងកន្លែងណាមួយនៃទ្វារនោះវាមានរោងជាងជាពិសេសទៅអានោះទីពីទៅ de bijoutier មានរោងជាងតងខ្មែរហៅជាងតងណាមានរោងជាងតងហើយនឹង de forge ហើយនឹងរោងជាងលោហៈណាជាងលោហៈដុតដៃដុតអីនេះណា On va justement discuter de ce terme. Mais il existe aussi une autre source, une source française, donc une source khmer, le Bansabata, donc une chronique royale, l'histoire de la dynastie royale en forme de chronique, donc, qui a notamment été étudiée par Jacques Népote, donc il a étudié dans le bureau des annales du Palais Royal, et qui mentionne aussi ces établissements, qui parlent de Rongchak, donc ce qui correspondrait en traduction en traduisant le khmer, un atelier de mécanique. Le mot est de Népote. Nó chia bậc phúc chia ai ra khmerវិញក៏មានដែរយើងអាចឃើញចំណុចអំពីនឹងខ្លះនៅក្នុងបរិយាពងសាវតាហើយមានរូបរកនិពន្ធដែលគាត់ធ្លាប់បានសិក្សារឿងហ្នឹងហើយកន្លែងរូបជាងហ្នឹងគេប្រើពាក្យថារូបចាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់
ថាជាពាក្យរបស់លោកនិពតឬក៏ពាក្យរបស់ព្រះរាជពងសាវតាគាត់ថាជាពាក្យរោងចក្រហ្នឹងជាពាក្យដែលចេញពីព្រះរាជពងសាវតា Donc ici vous avez un plan de ce premier palais royal donc dans les années 1860-1870. Donc qui occupe une grande superficie donc dans la Phnom Penh de l'époque où donc se trouvaient déjà des ateliers dédiés au travail du métal. Alors, dans la thèse de Jacques Nepot, donc, il a recensé toutes les descriptions du palais royal. On a un autre extrait de Moura, un peu plus précis. On en parle toujours de forge, d'atelier de forge, mais aussi d'atelier de dorure et d'atelier d'orfèvrerie. Donc des forgerons, des doreurs, des orfèvres. Une autre description encore est donnée, qui correspond aux mêmes années, donc par un voyageur, Vincent, avec qui je n'ai aucun lien de parenté, et qui nous parle donc de forges for making metal vessels and musical instruments. Donc c'est là où le terme forges en fait est certainement à comprendre différemment. Donc là on pourrait voir plutôt des fours pour travailler le cuivre, donc un travail de fonte. Bien exam មួយទៀតជាភាសាអង់គ្លេសចេញចំនួននោះដែរនៅឆ្នាំ 1873 ដោយលោកមួយឈ្មោះ Vincent ដែរបាក់សុងនេះដែរប៉ុន្មាននេះទេណាហើយនោះចំណងជើងរបស់គេដូច្នេះទៅឃើញមានប្រើពាក្យនោះក្នុងអង់គ្លេសគេអានថាម៉េចដែរ fork ហ្នឹងណាវាអាចជារោងជាងប្រភេទណាមួយខ្ញុំមិនដឹង Donc, il existe au Palais Royal aussi des fondeurs, et donc c'est fait et confirmé par d'autres sources encore, notamment des inventaires de serviteurs royaux. Donc, un ouvrage notamment d'Adhémar Leclerc, Recherche sur le droit public des Cambodgiens, donne une liste de services de Krom placés sous les ordres des ministres et des mandarins. Et on retrouve des orfèvres et des bijoutiers, des surveillants des forgerons royaux, des surveillants des fondeurs royaux, des ouvriers chargés d'orner les monuments avec des feuilles de cuivre et des doreurs. Donc plusieurs types d'artisans qui travaillent le métal. Les surveillants des fondeurs. ហើយមានគឺកັບនិយាយអំពីកម្មករដែលទទួលបន្ទុករៀបចំលម្អសំណង់ផ្សេងលម្អដោយសន្លឹកបន្ទះគ្វីវណាសន្លឹកបន្ទះស្ពាន់បញ្ជាក្បាច់ណាហើយនឹងអ្នកទឹកមាន Donc en fait, cette tradition d'avoir des artisans qui travaillent le métal est évidemment plus ancienne. Donc là, on a un plan qui est aussi intéressant, qui date de ces mêmes années. Avant, à Oudong, qui date de 1862, on voit aussi, on indique des ateliers d'orfèvres dans l'enceinte du Palais Royal.
នៅក្នុងតែទស្សនីយបដីមួយឈ្មោះ illustration យើងឃើញតែក្នុងនឹងមានស្អីប្លុកអីទៅមានរោងជាងផ្សេងៗក្នុងនឹងហើយគេមាននិយាយអំពីរោងជាងនៃជាពួកជាងតង Et évidemment, le modèle est encore rien, mais je ne vais pas développer ce sujet aujourd'hui. របៀបរបបដែលរៀបចំហ្នឹងមិនមែនបង្កើតមកទេទេទេវាដូចថាវាដឹងមកតាំងពីសម័យអង្គរមកណាការដែលរៀបចំនោះ Alors pour continuer avec Moura, donc je vous disais qu'il nous parle des fondeurs, donc on a une description du palais royal et de leur installation dans le palais. Surtout, ce qui est intéressant, il nous parle de fonte et de technique en détail. Donc il nous parle notamment de l'utilisation de la fonte pour des images en cuivre ou des images en métaux précieux, donc en or, en argent, et il décrit le procédé technique en indiquant que ce procédé est sans doute ancien. ក្នុងនោះវាមាននិយាយអំពីដែលបច្ចេកទេសដែរអอกមកតែកន្លែងនេះជាបច្ចេកទេសដែលគេហៅ lost of wax ហ្នឹងដែលគេប្រើកមួនណាគេប្រើកមួនបិទលើស្អីហើយគេចាក់លោហៈចូលមកនៅកន្លែងកមួនទៅលេងទៅវាណាវាមាននិយាយពីចូលក្នុងជាបច្ចេកទេសក្នុងនឹងខ្លះដែរច្រើនដែរ Donc oui, ce procédé, c'est la cire perdue, la fonte à la cire perdue. Donc ici qu'il décrit en détail pour des statues, donc avec deux types de procédés. Donc je détaillerai pas forcément celui-là. Donc une fonte pleine, c'est-à-dire avec un modèle en cire autour duquel on va construire un moule. On va faire chauffer le moule pour que la cire s'écoule et remplir le moule de métal. បច្ចេកទេសនេះជួនកាលនិយាយដូចថាឡត់ដែរជាបើនិយាយជាពិសេសអាដែលការប្រើកមួនហ្នឹងដូចថារូបមួយអញ្ចឹងណាធ្វើអំពីដីទៅហើយយកកមួនមកបិទជុំវិញទៅដីមិនជាន់ទៀតទៅដល់គេចាក់លោហៈដែលកំពុងតែពុះនេះចូលទៅវាទៅនៅលើកន្លែងកមួនហ្នឹងនិយាយនេះស្រួលទេនិយាយប៉ុន្តែធ្វើវាពិបាកទៀតណា Donc l'autre procédé qui est décrit et qui est donc connu dans les années 1870, pratiqué, c'est la fonte en creux d'une statue, avec donc à l'intérieur du moule un noyau et seulement une couche de cire. Et là, donc une particularité intéressante, c'est la composition de ce noyau. Que de la cire. Non, regarde, c'est un noyau avec une couche de cire. ខ្ញុំនិយាយមិនច្រឡំទេណាអត់មានដីនៅណានេះទេគឺថាអាខាងក្នុងនោះវាកមួនសតហើយបានគេបិទនេះពីលើទៅលោហៈហ្នឹងវាទៅនៅកន្លែងកមួនទាំងដុំហ្នឹងប៉ុន្តែដល់បច្ចេកទេសទី2គឺថាប្រើកមួនដែរប៉ុន្តែវាមានអាដីនឹងក្នុងទៅកមួនមកមួយជាន់ដីបិទទៀតកមួនហ្នឹងវាមិននៅអាកន្លែងសតបស្ដើងនៃលោហៈហ្នឹងវាមិននៅកន្លែងសតបស្ដើងនៃកមួនទេ Et donc là, ce qui est intéressant dans la composition de ce noyau, qui est fait d'argile, c'est que, donc ce que dit Moura, et à ma connaissance c'est le seul auteur à le mentionner, c'est que cette argile, on peut quelquefois y ajouter les cendres d'un bûcher et les ossements broyés du corps incinéré d'une personne. Donc il parle en fait, il explique que les statues qui incorporent ces cendres et ces ossements deviennent elles-mêmes des urnes cinéraires. មានកន្លែងខ្លះដែលវាគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រោះតកតងនឹងជំនឿគឺថា snowll ដែលថាធ្វើពីដីនោះណាគឺមិនមែនដីសុទ្ធទេជួនកាលលាយធាតុដែលបានមកពីការបូជាសពហើយមានផេះមានអីដែលបានមកពីនឹងយកមកធ្វើ snowll ហ្នឹងដូច្នេះរូបដែលគេសិតមកនោះជាលោហៈមកនោះដូចថាវាមានសក់នៅក្នុងហ្នឹងវាមាន Alors comme je disais, Moura est le seul à parler de ces matériaux particuliers utilisés pour constituer le noyau. Alors on peut, je crois que c'est François Bizot qui parle dans les années 60-70 d'images qui sont produites à partir qui sont à destination funéraire et qui peuvent elles aussi incorporer des images en argile, en métal.
ពីមុនមកមានតែលោកមូរ៉ាទេដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់និយាយរឿងស្អីដែលដូចមិញណាតាក់ទងនឹងរឿងបូជាសពរឿងអីហ្នឹងយកមកធ្វើហ្នឹងក្រោយមកមានលោក